अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा, और इस प्रोग्राम में डिस्कशन में मेरा साथ देते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अहमद अबू बकर साहब भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं इस शो में। अहमद अबू बकर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज 11 दिन हो चुके हैं इलेक्शंस को हुए हुए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें ली वो भी, और जो दूसरे नंबर पर पार्टी है, हिचकिचाहट का शिकार है हुकूमत साजी के लिए। नंबर गेम पूरी होने के बावजूद नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, हम देख रहे हैं कि वो भी हुकूमत साजी में थोड़ा तातुल का मुजाहरा करती हुई दिखाई दे रही हैं। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में पावर शेयरिंग का एक फार्मूला जो है वो तय पा गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आइनी ओहदों के लिए तो रजामंद है, लेकिन काबीना में बैठने से इनकारी है। हुकूमत साजी का ये अमल तातुल का शिकार क्यों है, और नून लीग जो है वो क्यों हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है, इसके ऊपर हमने एक पैकेज बनाया, वो देखते हैं, फिर वापस आते हैं। अभी भी फैसला साजी में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुश्किलात में घिरे हुए दिखाई देते हैं, लग रहा है, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि उनका कोई बयान भी सामने नहीं आ रहा, वो खुद भी सामने नहीं आ रहे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं जो है वो प्लानिंग हो रही है, और आज शाम को या फिर कल जो है इस बारे में फ़ाइनल जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। नुखैज़ साहब, नून लीग जो है वो भी चाहती है, ज़ाहिर है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ऑब्वियसली अगर वो साथ मिलकर हुकूमत बना रही है तो वो सिर्फ हुकूमत बनाने तक इक्तफ़ा ना हो, ये जो काबीना में बैठना और परफॉर्मेंस देना, गवर्नेंस करना, इसके अंदर भी इसकी शमूलियत होनी चाहिए। तो ये डेडलॉक कब ख़त्म होगा? क्योंकि आज फिर हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया ये डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जो सोच रही है ना, उनके जहन में है कि शायद हम हुकूमत में कोई गवर्नेंस में कोई अगर अपना हिस्सा नहीं लेंगे जी तो वो हम शायद बच जाएंगे। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप हुकूमत में किसी भी हवाले से हुकूमत का साथ भी दे रहे हो, तो अगर आपने किसी गलत चीज़ का साथ दिया तो लोग तो उसको भी माफ़ नहीं करते ना। तो आप हुकूमत में काबीना में शामिल हों ना हों, आप सदारत का ओहदा अपने पास रखें, सेनेट का रखें, तो जिन्होंने इतराज़ करना है वो इस पे भी कर देंगे। हुकूमती बेंचेस पे ठीक है, ये नहीं होगा कि आपको जो वोट नहीं मिला वो इस वजह से मिल जाए कि आप हुकूमत का सिर्फ आइनी तौर पे हिस्सा थे, आइनी ओहदे आपने कबूल किए और आप इंतज़ामी तौर पे हुकूमत में नहीं थे, तो इस वजह से आपका वोट बैंक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसी दूसरे का वोट आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिलावल साहब की लाइन कुछ और है, जरदारी साहब की लाइन कुछ और है। जरदारी साहब एक मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने बिलावल को एक शटअप कॉल भी दी है। अच्छा। क्योंकि आपको भी पता है गवर्नमेंट अगर नहीं बनेगी, अगर यहाँ भी ये प्रॉब्लम रहेंगे तो फिर बात कहाँ तक जा सकती है, फिर तो कुछ और चाप सुनाई देने लग जाती है ना। तो इसलिए पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा बनेगी और वजारतें भी लेगी और आइनी ओहदे जो हैं। लेकिन इस मामले में मियां नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये बयान दिया उनके अपने पार्टी रहनुमाओं को कि आपने किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग में नहीं आना। ठीक है, जितनी PMLN को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है उतनी ही पीपल्स पार्टी को PMLN की ज़रूरत है। तो ये दोनों अगर मिलके बना रहे हैं हुकूमत, जो कि मेरा ख्याल है कुछ दिनों में ये फार्म हो जाएगी, और इन्होंने ही बनानी थी, हम पहले से कह रहे थे। जहाँ तक आपने पैकेज में बताया कि मियाँ साहब ने विक्ट्री स्पीच कर दी, हाँ जी, हम यहाँ बार बार गुफ्तगू कर चुके हैं। विक्ट्री स्पीच कौन सी की? वो किसी स्पीच को विक्ट्री स्पीच का नाम तो नहीं दिया जा सकता। वो उन्होंने अपने से जीत गए, उन्होंने वहां पर बैठ के उन्होंने नहीं, कुछ भी नहीं, जीत नहीं गए। उन्होंने वहां आके कहा कि हम नहीं जीते, हमें जितनी सीटें चाहिए थी वो नहीं मिली। हाँ, तो उन्होंने अपने कारकुनों से खिताब किया और उन्होंने कहा कि इस वक्त हम पार्टी पोजीशन के हिसाब से हमारे पास ज्यादा सीटें। ठीक है, तो इसको विक्ट्री स्पीच तो नहीं कहा जा सकता। एक विक्ट्री स्पीच आपको याद होगा 2013 की भी बड़ी मशहूर हुई थी, जो लोगों ने देखे बगैर उसको विक्ट्री स्पीच का खिताब दे दिया था। और अब ये जब हुकूमत फॉर्म होगी तो आप देखेंगी, मुझे यकीन है कि ये जो कहा जा रहा है ना कि हुकूमत 5-6 माह चलेगी, 4 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी, 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, ये हमारे जो PTI वाले दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं जी कि कोई भी हुकूमत बने वो 6 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। इसी के साथ वो इसी सांस में कहते हैं कि हम भी हुकूमत साजी में अपना हिस्सा डालेंगे, यानी हमारी हुकूमत बनेगी। तो जिस हुकूमत के बारे में आप कह रहे हैं 6 माह नहीं चलेगी, वो फिर आपकी कैसे चलेगी और बनेगी कैसे? तो इसलिए हुकूमत को बनने दे, लड़ाइयाँ हो चुकी, झगड़े हो चुके, हुकूमत बनने दे, काम चलने दे। जब आप काम नहीं चलाएंगे तो कोई और काम चलाने आ जाएगा। बिल्कुल सही है अबू बकर साहब। इस वक्त हम देखते हैं कि एक गेम शायद आपने देखी हो जिसमें वो कहते हैं ना कि
ट्रुथ और डेयर की एक गेम होती है, उसमें आपके पास कोई आपको गैजेट दे दिया जाता है, कभी उनकी तरफ फेंकते हैं, कभी वो आपकी तरफ, तो आपको ये होता है कि ये मेरे पास कहीं ना रह जाए गैजेट, मुझे कोई सच ना बोलना पड़ जाए या कुछ पूछा हुआ बताना ना पड़ जाए, कोई राज ना बताना। इस वक्त ये गेम चल रही है, ये क्यों है, क्या रीज़न है इसकी? पहले भी तो इन दोनों पार्टियों का आपस में मिल बैठ के काम करने का एक बड़ा अच्छा तजुर्बा है। म्यूजिकल चेयर क्या लीजिए हाँ जी, नहीं, उसमें तो होता है कि हमने बैठना है, इसमें ये होता है कि हमारे पास गैजेट ना आए। जी अबूबकर साहब, देखिए असल में ना इस वक्त हुकूमत बनाना जो है ना वो मेनली ज़रूरत है सिस्टम की भी और PMLN की भी कि वो लीड करें। बिल्कुल, इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी, भले उसको विक्ट्री स्पीच का नाम ना दें, लेकिन उन्होंने अपनी जमात का लीडिंग रोल और शहबाज शरीफ साहब की लीडिंग पोजीशन को डिफाइन किया था। ठीक है। और उस दिन के बाद से राब्ते भी शुरू हो गए थे। लेकिन जरदारी साहब की जो पोजीशन है वो उनकी बारगेनिंग बढ़ी है। क्योंकि जितना ये जो है ना स्प्लिट मैंडेट आया है या जिस तरह की पोजीशन है उसमें उनकी बारगेनिंग पोजीशन बढ़ी है। ठीक है, इसलिए वो तमाम आईनी ओहदे मांग रहे हैं। और बिलावल की जो पोजीशन है उनका जो एक्सपीरियंस एक बुरा रहा है PDM 1 में, उसमें उनको लगता है कि अब फिर बाद में अगर इनके साथ बैठते हैं तो इस दफ़ा शायद वो जो फॉल आउट्स होंगे उससे शायद वो ना बच सकें। तो बिलावल असल में अपना पॉलिटिकल कैरियर देख रहे हैं। जरदारी साहब का अपना मामला है और अब तो वो मुफाहमत से ज़्यादा उनके पुराने साथी गवाही दे रहे हैं कि वो मफादात के बादशाह हैं। तो एक तरफ वो अपने मामलात को चला रहे हैं, लेकिन जो इनसिक्योरिटी इन दोनों के दरमियान या सिस्टम में जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान है वो यही है कि मियाँ साहब को कन्फाइन करना है और पंजाब में अगर वो आ रहे तो उनका रास्ता ना रोका जाए। लेकिन इस पैकेज के साथ उन्हें सेंटर भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मियाँ साहब एक अपनी जिस तरह से हो गए इलेक्शन के नताइज में उनकी तवक्कुआत के बहरहाल बरखिलाफ आएँ और जिस तरह से सर्वेज उन्हें दिखाए जाते रहे वो ज़मीनी हक़ाइक़ से यकसर मुख्तलिफ थे। ज़ाहिर है अब वो इन हालात में सेंटर में आना नहीं चाहते खुद, लेकिन उनकी ये भी प्रॉब्लम है कि अगर वो सेंटर को छोड़ देते हैं और PTI के लिए और जरदारी साहब के लिए एक रास्ता क्लियर करते हैं तो ये जो पंजाब में मैंडेट है, हाँ जी, इसमें जो रिकाउंटिंग्स और लिटिगेशंस होंगी उसमें फिर शायद मरियम नवाज साहबा इस तरह ना आ सकें। ठीक है। तो मियाँ साहब बिल्कुल बंद गली में हैं। उन्हें सेंटर भी लेना है और उन्हें सूबा भी संभालना है, वो चाहते भी यही थे। लेकिन जो जरदारी साहब की पोजीशन है इसमें और ओवरऑल जो एक बेचैनी है, इस्तराब है, मईशत का प्रॉब्लम है और सियासी बेचैनी जो है इस वक्त वो अपनी पीक के ऊपर है। चूँकि एक ऐसी जमात जो क्लियर विक्ट्री और डिसाइसिव पोजीशन का क्लेम कर रही है, सिस्टम उसके सामने एक रुकावट बन चुका है। 150 तकरीबन 50 से 60 सीटें जो हैं ये मुतनाज़ा हैं उनके नुक्ता नज़र से तहरीक इंसाफ के। ठीक है। सिस्टम जितनी स्पेस दे दे, जितना मेहरबान हो जाए तो 10, 15, 20 सीटें इससे ज़्यादा, ये मैं ज़्यादा खुशफहमी के साथ भी कहूँ तो इतनी शायद वापस आ जाएं। ठीक है। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि जरदारी साहब बहुत आसान पोजीशन में हैं। ठीक है। उनके लिए फेवरेबल हालात हैं और इसीलिए ये जो आपने कहा कि 11 दिन हो गए हैं और इनकी मुशावरत अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रही, उसके पीछे ये इनसिक्योरिटीज़ हैं। ओके। तो मेरा ख्याल ये है कि यही दोनों जमातें जाएंगी, इन्हीं इत्तेहादियों के साथ MQM के साथ जाएंगी, यही हुकूमत बनाएंगी। ठीक है। लेकिन आगे का जो मंजरनामा है वो क्लियर है उसके ऊपर कि ये हुकूमत 1 साल से ज्यादा नहीं निकालेगी। उसकी वजह है ये जो नौखेज़ साहब ने कहा ना, अबूबकर साहब पहले भी जी नहीं खुदा ना करे तो ये विशफुल थिंकिंग है ना। लेकिन इस तरह का आप इलेक्शन कराएं, इन हालात में कराएं, दोनों मैंडेट आ जाए तो उस पर भी तो हमने कहा खुदा ना करे ऐसा हो, ये ट्रांसपेरेंट हो, ये शफाफ हो, ये फ्री एंड फेयर हो, लेकिन नहीं हो सके ना बदकिस्मती से। दोनों पार्टीज का एक अच्छा एक्सपीरियंस है मुल्क को चलाने का। इस तरह की हो, इस तरह के मैंडेट के बाद हुकूमतें बने और पब्लिक की एक क्लियर विल जो है उसके अगेंस्ट हो, ठीक है, तो ऐसी हुकूमतें ज्यादा देर सरवाइव नहीं करती या बड़े फैसले नहीं ले सकती। एक बात सिर्फ ये बात तहरीक इंसाफ अगर आ जाए कि एक जुमले में वो कहते हैं कि जी ये 6 महीने नहीं निकालेगा सिस्टम, ये नई हुकूमत, और साथ वो अगले सांस में ये क्लेम करते हैं कि हमें आने दें, उसके लिए अर्ज है कि जिनके पीछे मैंडेट खड़ा होता है ना, पब्लिक की विल खड़ी होती है, अगर वो सख्त फैसले भी ले, ठीक है, तो लोग एक बेनिफिट ऑफ डाउट। देखिए मैंडेट तो उन दोनों पार्टीज को भी मिला है। अबूबकर साहब मैं एक बात करूं, अबूबकर साहब क्लियर मेजॉरिटी जो है यानी वो कहीं और थी। अबूबकर साहब इस मुल्क में खान साहब को एक मैंडेट मिला, यानी PTI को एक मैंडेट मिला, उनके हमायत याफ्ता लोगों को,
اور ایک مینڈیٹ وہ ملا ہے جو دو جماعتوں کا مل کے مینڈیٹ ہے, ہاں جی, اور وہ مینڈیٹ وہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو پسند نہیں کرتے. ان کا راستہ تو کوئی نہیں روک رہا, سنیں نا, پی ٹی آئی تو سسٹم سے اپنا جائز حصہ لینے کے لیے بات کر رہی ہے. میں آپ کو وہی بات جو ہمارا ہے وہ ہمیں دے. یہ تو ہر پارٹی کا کلیم ہے نا کہ اس کے پاس مینڈیٹ زیادہ ہے. حق حاصل ہے, وہ مل بیٹھے. ٹھیک ہے, یہ ہر پارٹی کو حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میرے پاس مینڈیٹ زیادہ ہے. بالکل ایسے. تو ابھی آپ نے بات کی نا زرداری صاحب مفاہمت کے نہیں مفادات کے بات سے, تو حضور مفادات, سیاست میں مفادات کے علاوہ اور کیا ہے؟ ہاں ایسا ہے مفادات کی. آپ کا کیا خیال, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو دن رات گالیاں دیتے تھے مولانا فضل الرحمان کو, فضلو کہا گیا, وہ ڈیزل کہا گیا, اور کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا, آج وہ ان کے ساتھ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے صرف مفاہمت کہا گیا نا سر, مفادات ہے نا, وہ بھی مفادات کی جنگ ہے نا. مولانا ان کے پاس جائیں یا وہ مولانا صاحب کے پاس جائیں, مفادات کی جنگ ہے. تو یہ معاملہ ایسے چلتا ہے. اور باقی سمیرا آپ نے کہا نا کہ 11 دن ہو گئے ہیں, تو 21 دن کا ٹائم ہوتا ہے. بالکل صحیح. 21ویں دن پارلیمنٹ کا, پہلے یہ ہوتا تھا 30 دن کا ٹائم, اب 21ویں دن پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا ہوتا ہے. اس دوران انہیں ٹائم ملا ہوا ہے تو آپس میں میٹنگز کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے یہاں پر نا, یہ جو ظاہر ہے آپ بھی اس چیز سے اگری کریں گے کہ ہچکچاہٹ کا شکار تو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, اگر ہم لے لیں نا, کیونکہ ظاہر ہے وہ جب ایک طرف تو بلاول کچھ کہیں گے, زرداری صاحب کچھ ہے, ہچکچاہٹ تو ہے. یہ ہچکچاہٹ جو ہے اکنامیکل ایشوز جو اس وقت درپیش ہیں ملک کو, اس سے ہم کوئی بھی انکار نہیں کر سکتے, یہ ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی وجہ سے اس سے گھبرا رہے ہیں, یا پھر آپس کی دونوں پارٹیز کے ایشوز ہیں اس وجہ سے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, ہچکچاہٹ کوئی نہیں ہے, ہچکچاہٹ کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا, ہچکچاہٹ کا ڈرامہ کرنے سے بہت سارے مقاصد حل ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, تو ہچکچاہٹ کوئی نہیں ہے. آپ آج اگر ان کو ہچکچاہٹ ہے تو آج آپ دیکھ لیں, اگر یہ ڈرامہ کس لیے, اچھی پوسٹ لینے کے لیے, اچھی وزارتیں لینے کے لیے؟ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کابینہ میں نہیں ہوگی تو پیپلز پارٹی کوئی بھی کسی قسم کے مفادات نہیں حاصل کر سکتی. تو یہ نقصان وہ نہیں برداشت کریں گے. یہ فی الحال یہ ہے, اور آگے آپ دیکھیے گا پھر ان کا یہ بیانیہ ہوگا کہ ہم چونکہ مجبور تھے. مال بڑھاؤ مہم تو نہیں ہے یہ ہر جگہ ہے حضور, ہر جگہ پہ. آپ چونکہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ لے لیتے ہیں نا, جس وجہ سے پھنس جاتے ہیں. یہ ہر جگہ پہ ہے, جہاں 3-3 کروڑ کا ٹکٹ بکا ہے نا, وہاں بھی یہی ہے. اس لیے, اور یہ پی ٹی آئی بعد میں یہ کلیم کرنے کا, پیپلز پارٹی یہ کلیم کرنے کے قابل ہو جائے گی کہ ہم تو کابینہ میں نہیں آ رہے تھے, انہوں نے زبردستی, لیکن یہ کچھ چیزیں وقت نہیں رکھتی. اچھا ابو بکر صاحب, پی ٹی آئی کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں زیادہ مینڈیٹ ملا, اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے, لیکن ان کو نہیں لگتا کہ جیسے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل رہے ہیں وہ, اور ظاہر ہے ان کی صلح بھی ہو گئی ایک طرح سے, حالانکہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے, لیکن پھر بھی سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہی تھوڑا سا جسچر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دے لیتے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے, کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ زیادہ ہے, زیادہ عوام کا مینڈیٹ ہوگا تو ظاہر ہے وہ ایک اچھی پوزیشن ہوگی, اسمبلی میں بھی اچھی پوزیشن ہوگی, وہاں پر ساری جو نفرتیں ہیں, وہ قدورتیں ہیں, وہ دور ہو گئی ہیں, اور وہ زیادہ سنگین تھیں, یہاں پر نہیں ہو رہی. یہاں پر یہ کیوں ڈیڈ لاک کا شکار؟ ایک بنیادی وجہ ہے, دیکھیں وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملے ہیں کے پی کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا, کے پی میں دیکھیں وہ ایک کلیئر میجورٹی میں ہیں, دے اسٹینڈ ٹال, 88 سے 90 سیٹیں ہیں آلموسٹ ان کے پاس نا. تو وہ ظاہر ہے وہاں چاہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ریپروشما ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو یہ ان کی فیور میں ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے تمام جماعتیں کے پی میں مل کر انہوں نے اتنے ووٹ نہیں لیے جتنے پی ٹی آئی نے کے پی سے اکیلے لیے ہیں. 30 لاکھ سے غالباً زیادہ ووٹ ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سر دست وہ اس لیے نہیں ہاتھ بڑھا رہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انہیں سینٹر میں تو ضرورت ہے. اچھا, لیکن سندھ میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, چونکہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کلیئر میجورٹی میں ہے. وفاق زیادہ ضروری نہیں, میں عرض کر رہا ہوں سینٹر میں دیکھیں ان کا پہلا کلیم یہ ہے کہ ہم 150 سیٹیں جیتے ہوئے ہیں. وہ اس وقت سسٹم کے اوپر پریشر بڑھانے کی پوزیشن میں ہے, بجائے اس کے آپ زمینی حقائق پہ آ جائیں نا ابو بکر صاحب, جو سامنے ایک پوزیشن ہے. اگر وہ اس لمحے چلے جاتے ہیں زرداری صاحب کے پاس تو یہ ایک جیسچر ہوگا یا سگنل ہوگا سسٹم کو کہ انہوں نے ان نتائج کو جو سینٹر کے نتائج ہیں ان کو ڈائجسٹ کر لیا ہے. اسی لیے اب یہ فردر جو کوئی فائدہ ہوگا آپ کو لگتا ہے یہ آواز اٹھانے کا کہ جی ہماری, اس سے بہتر تو یہی ہے نا کہ آپ ڈائجیشن دکھا دیں. ماڈل میں آپشن ہی ایک ہوتا ہے کہ آپ پرامن آواز اٹھائیں, لیگل فورمز کا دروازہ کھٹکھٹائیں, حکومت نہیں بنانا الیکشن کمیشن میں جائیں. نہیں, ابھی ٹائم ہے نا, وقت ہے نا, ابھی تو میرا خیال ہے 10 دن اور بھی ابھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ان کو لگتا ہے کوئی 15-20 سیٹیں بھی اوپر نیچے ہو جائیں تو شاید پتہ نہیں, اب سنی اتحاد کونسل کے بعد اب ان کی جو
مخصوص نشستیں ہیں اس پہ پتہ نہیں اب لیگل پوزیشن کیا بنتی ہے، اسٹل ناٹ کلیئر. تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ شاید جس میں زرداری صاحب کو کھینچنا زیادہ آسان رہے. تو ابھی میرا خیال ہے اس آپشن کو کلوز نہیں کیا جا سکتا. جس طرح سے پوزیشن عمران خان صاحب نے ریورس کیا ہے فضل الرحمان کے معاملے میں، ملے ہیں، کوئی بڑا بریک تھرو ابھی نہیں ہوا. مولانا نے بھی کہا ہے کہ اختلافات کا پہاڑ ہے جسے عبور کرنا مشکل ہے. تو زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کی یہی پوزیشن ہے. لیکن اگر وہ خود بہتر پوزیشن میں آ جاتے ہیں، کچھ سیٹیں ان کے ریکور ہو جاتی ہیں، تو شاید زرداری صاحب کو یہاں سے لے لینا ان کے لیے زیادہ آسان ہو، یا بارگیننگ پوزیشن پی ٹی آئی کے ہاتھ میں زیادہ ہو. تو ابھی تک کوئی حتمی بات تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کے پی کی حد تک فضل الرحمان سے رابطہ تھا چونکہ وہاں سچویشن کلیئر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ابھی انہوں نے جو کہا نا کے پی کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے فضل الرحمان کو ساتھ ملایا، یہ تو بات غلط ہے. انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن جو ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے. یہ تو فضل الرحمان صاحب کو ملایا انہوں نے اس لیے کہ فوراً بھاگ کے گئے. انہوں نے کہا کہ یار ایک مخالفین کا بندہ ہے اور وہ ہمارے حق میں بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ادروائز جے یو آئی ان کا ساتھ نہ بھی دے تو وہ کے پی میں تو سیٹیں جیتے ہوئے ہیں نا، لہٰذا ان کو ساتھ ملانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ان کی زبان سے اور کچھ ایسا کہلوایا جائے جس کی بےچینی بڑھائی جائے. بلاول نے کہہ دیا نا کہ آپ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں نا عمر کا لحاظ رکھے بغیر. یہ جو انہوں نے کہا اس پی ٹی آئی کے اس موو کا فائدہ تو ہوا نا انہیں. اس وقت یہ فائدہ نہیں لینا، اس وقت حکومت بنانی ہے. میں ایک اور بات بتا دوں، ایک اور ذکر کر دوں. یہ جو انہوں نے کہا نا جی کہ سنی اتحاد کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا میں بتاتا چلو فارمولا یہ ہے کہ اگر کسی جماعت نے پہلے سے درخواست دی ہو کہ ہماری تقریباً اتنی سیٹیں ہمیں درکار ہیں مخصوص نشستیں، تو وہ ان کے جو پھر ریزلٹس آتے ہیں جتنی سیٹس انہیں ملتی ہیں جتنی وہ جیت کے آتے ہیں اسی کے تناسب سے انہیں وہ سیٹیں دی جاتی ہیں. لیکن اگر ایک جماعت نے درخواست دی ہوئی ہے لیٹس سپوز کہ ہمیں 10 سیٹیں چاہیے اور ان کے امیدوار اس تناسب سے کہیں زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ ایک درخواست دے گی الیکشن کمیشن میں اور وہ اس درخواست کے نتیجے میں اس کو پھر زیادہ وہاں سیٹیں ایوارڈ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر سوال یہ اگر اس نے پہلے سے درخواست نہ دی ہو، یعنی اسے یقین ہی نہ ہو کہ ہم جیت سکیں گے، تو اس نے مخصوص نشستوں کی درخواست نہ دی ہو، پھر اس معاملے میں قانون کہتا ہے کہ انہیں کوئی نشست نہیں ملے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ سنی اتحاد نے پہلے کوئی درخواست دی ہوئی تھی، یہ اس میں شامل ہوتے ہیں، دین تو ان کو یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی، یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. مذاکرات جو ہیں وہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ابھی مذاکرات جاری ہیں، حکومت سازی اور آئندہ کی جو حکمت عملی پر مشاورت چل رہی تھی، لیکن وہ کل پر پوسٹ پون ہو گئی، یعنی کہ آج کا دن بھی گزر گیا، ایک اور دن نکل گیا ہے. بلاول بھٹو صاحب کی ہم بات کر رہے تھے ناظرین. بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے کہ 3 اور 2 کا جو فارمولا تھا کہ 3 سال ایک حکومت کام کرے گی اور ایک پارٹی کام کرے گی اور 2 سال دوسری پارٹی کام کرے گی، میں اس کو بالکل بھی نہیں مانتا. میں تب وزیر اعظم بنوں گا جب عوام مجھے منتخب کرے گے. ان کا لب و لہجہ کیا تھا، کیا کہا، دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں. ابو بکر صاحب آپ سے میں اس پہ لینا چاہوں گی کامنٹ کہ سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی وہ تو اس پہ بعد میں ڈسکس، لیکن ان کا جو لہجہ ہے ظاہر ہے وہ اتنے سینئر ہیں ایج میں مولانا صاحب، اور ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی لیڈر ہیں یا خان صاحب کی بات کرتے ہیں یا ان کے جو فالوور ہیں ان کی بات کرتے ہیں. یہ آپ جو ہے وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں اور آپ اپنی لینگویج چیک کر لیجئے، وہ آپ سے بہت سینئر ہیں ایج میں بھی اور پولیٹیکلی بھی، تو ان کو زیب دیتا ہے؟ ہاں دیکھیں یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتی ہے ایسے جملے جو اس طرح کے سیاستدانوں کے بارے میں کہے جائیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں اب اس طرح کا ماحول اب ہمیں ہر جگہ، ہر بیان میں، ہر تقریر میں، ہر لیڈر کے آس پاس نظر آتا ہے. اب دیکھ لیں کہ اتنے نفرت امیز ماحول ہے، ایسے نفرت امیز بیانات ہوتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی کے خلاف کسی بھی وقت کہہ دے. یہ ہم روزانہ دیکھتے رہتے ہیں، اس پہ روزانہ خبریں ہیں، روزانہ پیکج ہیں، روزانہ ہم بات کرتے ہیں. اب جو مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو معاملہ ہے، اب دیکھ لیں جس طرح انہوں نے گفتگو فرمائی، اگر وہ کسی شخص کے بارے میں بھی نہیں بات کر رہی، اگر وہ کسی جماعت کو سپوز فطرہ کہہ رہی ہیں یا کسی نقطہ نظر یا فکر کو کہہ رہی ہیں، تو بھی نامناسب بات ہے کہ سر قلم کر دیے جائیں. تو یہ کیا لب و لہجہ ہے؟ مولانا کے بارے میں جو گفتگو ہوتی رہی ہے ماضی میں، یا مولانا کے جو حامی ہیں یا جو ان کے فالورز ہیں، وہ جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ بہت برا ٹرینڈ ہے. اور یہ 2013 یا 2011 کے بعد یہ بہت زیادہ بڑا ہے. اس میں ڈیجیٹل کا بھی بڑا رول ہے. لیکن بلاول کو تو کم از کم خیال کرنا چاہیے، جس طرح کی ان کی اپنی خاندانی روایات ہیں. بھٹو صاحب، پھر بے نظیر صاحبہ جو تھیں، وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتی تھیں، طنز کرتی تھیں کہ کہاں ہیں وہ گھوڑے جو مربے اور سیب کھاتے ہیں، وہ لائیں نہ کہاں ہیں.
ان کے اوپر کیا کیا پھپتیاں نہیں کسی، کیا کیا جملے نہیں کسے، لیکن انہوں نے کبھی کوئی بازاری زبان میں جواب نہیں دیا انہوں نے. تو بلاول صاحب سے بالکل توقع نہیں ہے وہ ایسی بات کریں. ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں، فیوچر ہے ان کا. ملک کا دوسرا بڑا صوبہ جو ہے وہاں کلیئر میجورٹی لیتے ہیں آلموسٹ ہر الیکشن میں. پچھلے کئی سالوں سے ان کی حکومتیں وہاں پہ بن رہی ہیں. تو انہیں اپنی پرفارمنس سے، اپنے فکر و نظر سے، اپنے لیڈر پن سے جواب دینا چاہیے. ایک ایسے شخص جو ان کی والدہ کے بھی 88 میں حمایتی رہے ہوں، ان کے اتحادی رہے ہوں، ان کے والد کے بڑے اچھے مراسم ہیں، پی ڈی ایم میں اچھے مراسم رہے ان کے، تو ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مولانا ہو کر جھوٹ کیوں بولتے ہیں. انہیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ان کے والد محترم زرداری صاحب بھی کہتے رہے کہ وعدے قرآن و حدیث تو نہیں ہوتے. تو اس طرح کے بیانات کے اوپر اس طرح کی ایبسولوٹ پوزیشن نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے، ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. لیڈرز کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. جب یہ ہوں گے تو پھر لوگ بھی ججمنٹل ہوں گے، پھر نفرت بڑھے گی اور پھر آگے مزید ماحول جو ہے سیاسی خراب ہوگا. ٹھیک ہے. نقی صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا بلاول صاحب الیکشن سے پہلے بھی جب بھی اسپیچ کر رہے تھے، کبھی جلسے میں، کہاں جہاں بھی ہم نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک پارٹی ہے جس کے فالوور کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ بھی یہ اس ٹرینڈ کو فالو کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے کہیں؟ مجھے تو ہنسی آ رہی تھی. ابو بکر صاحب نا سب کا نام لے کے بیچ میں سے مکھن سے بال کی طرح انہوں نے ایک خاص پارٹی کو نکال دیا ہے، اور جن کے بیانات جس کے بارے میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ بدتمیزی اسی طرف سے ہوتی ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے. ہماری اورنگزیب صاحبہ نے بھی کی. میں بتاتا ہوں آپ کو، پہلے تو اس کی مذمت کریں نا سر. پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو نا، مذمت بھی کرتے ہیں. پہلے تو آپ کو یاد ہے 2014 میں چلتے ہیں، وہاں دھرنا ہو رہا ہے ڈی چوک پہ، اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے باہر نکالیں گے. ٹھیک ہے، کیا اچھی زبان استعمال کی جا رہی ہے. اور پھر سنے نا، تو پھر آپ نے کہنا تھا کہ انہوں نے بھی غلط زبان استعمال کی. آپ نے ان کا نام، آپ نے جنیرک بات کر کے آپ نے بلاول کا نام لیا، آپ نے نون لیگ کا نام لیا، لیکن آپ نے ایک پارٹی کا نام چھوڑ کے کہہ دیا باقی سب بھی ایسے. میں نے ان کے دور جب سے یہ ماحول آپ نے کہا، میں نے تب سے ذکر کیا. آپ نہیں 2011-13 کی میں بات کر رہا ہوں. ابو بکر صاحب، آپ کو اس پارٹی کا بائی نیم ذکر کرنا چاہیے. چلو تحریک انصاف کے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں. اچھا، اسی طرح وہ تو جملے میں یہاں نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں اپنے جملوں کی ادائیگی. وہ جملے میں سمیرا یہاں دہرا نہیں سکتا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں، خیر چھوڑیں اب یہاں، وہ آپ کو ڈیش ڈیش میں سمجھ آ گئی. اچھا، او آئی جی میں تمہیں چلو خیر وہ تو آئی جی کی بات تھی. یہ مولانا فضل الرحمان کو آج جو محبت جاگ رہی ہے ابو بکر صاحب کے دل میں مولانا صاحب کی، اس سے پہلے کہاں تھی؟ مولانا صاحب کو ڈیزل کون کہتا رہا ہے، اوے فضلو کون کہتا رہا ہے، اور یہ کہا گیا کہ ان کو گناہ ہے ان کے ساتھ، ان کے جس گھر پہ یہ جھنڈا لگا ہوا وہ گناہ ہے. جی بالکل. مولانا ان کے بارے میں کیا کہتے رہے. اب یکدم ایک دن ہمیں آ کے بتایا جا رہا ہے بھائی نہیں، وہ ساری باتیں غلط تھی، آپ غلط ہیں، آپ کو چاہیے مولانا صاحب کی. یہ کل مولانا صاحب ان کے خلاف ہو گئے تو پھر سنیے گا زبان. مولانا صاحب کے پاس چلے جانا تو رجوع ہی ہے نا ان بیانات سے. نہیں سنے تو نواز شریف کا، ان کا نون لیگ کا ان کے پاس چلے جانا، دونوں کا مل جانا رجوع نہیں ہے. نہیں، ان کا حق ہے آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں. اگر حکومت بنتی ہے تو بنا لیں. ابو بکر صاحب، بعض حالات میں رجوع نہیں ہوتا، ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. یہ جس مقام پہ ہیں وہاں رجوع نہیں، وہاں حلالے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور سنیں جتنا کچھ کہا گیا، میں اور جو مریم اورنگزیب کا آپ بتا رہے ہیں، دیکھیے بات کو سمجھا کیجئے. انہوں نے یہ جو لفظ فتنہ کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بندے کا سر کاٹ دینا چاہیے، کسی بندے کا سر قلم کر دینا چاہیے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی فتنہ اگر کہیں سے اٹھا ہے تو اس کی سرکوبی کرنی چاہیے. اس کو سنیں نا، اس پہ تو اعتراض کریں بھائی. سنیں میری، سیاسی جماعتیں فتنہ ہوتی ہیں. انہوں نے نہیں کہا سیاسی جماعتوں کو، ان کا مقابلہ کریں عوام میں، ووٹ لیں، ان کو فارغ کر دیں. اچھا، خود آپ نے طے کیا اور خود ہی جواب دے دیا. پہلے مجھ سے سن لیں، سیاسی جماعتیں بھی فتنہ مجھ سے سن لیں، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں آپ کو. سیاسی جماعتوں کو نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ جو سوچ ہے. پھر وہی بات، اب میرا جملہ سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا. اگر رشید جمیل 100 نہ لیتے. انہوں نے یہ اس سوچ کو کہا فتنہ، جو اس سوچ کے پروردہ ہیں، جو اس سوچ کو پھیلاتے ہیں، جو نفرت کو پھیلا رہے ہیں، انتشار کو پھیلا رہے ہیں، ملک کو کمزور کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے اس سوچ کو کہا. جو جیل میں ہیں، جو ٹرائل یک طرفہ بھگت رہے ہیں، جن کو عوام ووٹ دے رہے ہیں، جنہیں ہرایا جا رہا ہے، وہ ان کو آپ ایسوسیٹ کر رہے ہیں. بھائی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب وہ 2014 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کل کی بات ہے سر، کیا ہو گیا؟ نہیں، یہ بات 2014 میں تو وہ بات یہ کر رہی ہیں کہ اسی وقت آپ ابو بکر صاحب، یا تو آپ بات سمجھ رہے ہیں یا میں سمجھا نہیں پا رہا. کیا الیکشن نہ ہارنا پڑتا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا وہ.
अच्छा, अब आप मुझे लग रहे हैं बड़े माशाल्लाह दानिश्वर, मैं ये तवक्को नहीं कर रहा हूँ बकर साहब कि आप इस किस्म की बात को ये रंग देंगे, लेकिन सुने, वो ये कह रही हैं कि 2014 में ही अगर इस फितने को का जड़ से काट दिया जाता, इस फितने को, देखिए ना, ये तो बात है। जड़ से काट दिया जाता तो आम सा लफ्ज है, सर कलम कर दिया, फितने का सर कलम कर दिया जाता। वो किसी शख्स की बात नहीं कर रही, बात को समझा करें। किसको कह रही है नुकैसा फिर? वो इस सोच के फितने को जिन्होंने मुल्क की बर्बादी की, जो भी सोच के साथ था, तो इसके लिए किसका सर कलम करना था? फितने का। कमाल है यार। मेरा जब मैं कहूं कि मेरे मैंने सुने जब कोई कहे कि आसमान सर पे उठा लिया चीख चीख के, तो आसमान यूं करके सर पे नहीं उठाया होता, ये मुहावरा है। सर कलम करना या जड़ से काटना किसी फितने को, ये मुहावरा है। खुदा के वास्ते अबू बकर साहब, ये भी आपको बात समझानी पड़ेगी। पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये अंदाज़े गुफ्तगू उसको भी समझाएं जिन्होंने बाई नेम कहा हुआ है, अडियाला जेल में, जिन्होंने बाई नेम कहा हुआ है कि वज़ीर आज़म को हम गले में रस्सी डाल के खींच के बाहर निकालेंगे। कह दो बंद पूरी जमात भाई वो कह दो, मैंने कहा से आगे जा रहे, उसका सिनेरियो समझे जहां से वो कह रही हैं। आप, मैं उधर की बात करता हूं, आप कह दो बंद पे आ जाते हैं। कह दो बंद की सऊकतें सबने बर्दाश्त की, नताइज डिविडेंड्स पे बात कर रही है ना, कल्मिनेशन पे बात कर रही है ना। इस फितने जिस पॉलिटिकल टर्माइल में आप फंसे हैं, इसको एड्रेस कर रही है ना। उसको फितना कह रही हैं, जो ये जो सोच है, जो IMF को खत लिखती है कि हमें हमारे मुल्क को डिफॉल्ट करार दिया जाए, हमें कर्जा ना दिया जाए, ठीक है। उसकी सोच को क्या कहना चाहिए? आप क्या कहना चाहिए? कमाल करते हैं और इस फितने का सर कलम करना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। हम बात कर रहे थे कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मिलकर क्या कर रहे हैं। मुशावरत का अमल जारी था, वो आज खत्म हो चुका, कल के ऊपर पेंडिंग होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या कर रही है? बैरिस्टर गौहर साहब ने, उमर अयूब साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की। उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली की 180 नशिस्तों पर जीत चुकी है। और उमर अयूब साहब ने ये बात की कि MQM ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला। मजीद उन्होंने क्या बातें की हैं वो सुनते हैं, फिर उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं आगे। अहमद अबू बकर साहब, PTI को क्या फ़ायदा होगा इस इत्तेहाद का? देखिए जी, पार्लिमानी तौर पर उन्होंने अब किसी ना किसी जमात को तो ज्वाइन करना है। तो MQM को, PMLN को, पीपल्स पार्टी को तो वो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो उनके पास फिर यही उनकी एक दो इत्तेहादी जमातें हैं। जिस तरह से उन्होंने पिछले डेढ़ या 2 साल से जिस तरह PTI की जो जद्दोजहद है उसके साथ जो लोग करीब रहे, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी है, उसमें मजलिस वहदत मुस्लिमीन भी थी। तो उन्होंने किसी ऑप्शन को ज्वाइन करना है, वो तो लाजमी है, उसको करना है। वो अब जाहिर है उन्होंने कर लिया है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट जो एक आप अगर पार्लिमानी ग्रुप बनाते तो मेरा ख्याल है उससे ये एक महफूज और सिक्योर जो है ये एक ऑप्शन है। ठीक है। अगर सिस्टम से उनकी कुछ सीटें रिवर्स हो जाती हैं तो शायद कुछ उम्मीद भी हो चलेगी कि कम से कम एक बड़ा मुकाबला तो वो हमारे ऊपर जो है ना वो हम देख सकेंगे कौमी असम्बली के अंदर। इससे बड़ा फ़ायदा तो नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल उनका हक है, उन्होंने उसको किया है, तो बहुत जल्दी मेरा ख्याल है वो क्लियर हो गए इस मामले में। तो इसके अलावा तो कोई मुझे नहीं लगता कि जब तक कुछ सीटें जो है उनके कुछ रिवर्स नहीं होती, जैसे आज इस्लामाबाद की जो सीटें हैं उनके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उसको मुअत्तल कर दिया जाए, उनके नोटिफिकेशन को NH 46, 47 और 48 के जो हैं। और मुझे लगता है कि पिंडी डिवीजन की कुछ और सीटें भी हो जाएं, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पे अब एक माहौल बना एक ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद तो बहुत सारे लोग अब कुछ आज़ाद भी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। अच्छा। खानेवाल से एक सीट है, वहाँ से पीर ज़हूर कुरैशी है, मन्ने हैं, वो भी शामिल हो गए। तो तहरीक इंसाफ की तरफ भी कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ना, मुझे लगता है कि उनकी भी शायद कोई टिल्ट बन जाए। तो अभी देखते हैं, ये मुकाबला ज़ाहिर है क्लोज तो होगा। PMLN और PTI पीपल्स पार्टी की जो आपस में कोalition बनेगी उसको देखकर चीजें लॉक होंगी। अगर वहां कुछ अनइवन होता है तो इनके पास चांस तो मौजूद रहेगा। तो पीपल्स पार्टी भी आ सकती है इनके पास, जो है तो विशफुल थिंकिंग, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि शायद कोई भी जमात जो है ये कानून साजी के मामले को इस सारे मामले को अबूर ना कर सके। ठीक हो गया। तो ये एक है इसमें। तो पीपल्स पार्टी आ सकती है, अगर आएगी तो रीजन क्या होगी? कहाँ आ सकती है? PTI के साथ हाथ मिलाने के लिए मिला लें, कोई मसला नहीं। मैं आपने पहले अच्छी बात की कि इनको, और ये तो सारे कह रहे हैं, खुद नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि ये हाथ मिला रहे। 2 जमातों ने मिलना है तो तब होना ना, हुकूमत तो तब कायम होनी है ना। दरमियान में किसी ने नहीं हाथ मिलाना, किसी के आपस के मसाइल है तो वो उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा, ये तो अभी जो बात हुई ना, अभी आपने जो ये दिखाया हाँ जी, उसमें मुझे एक बात याद आ गई। सुमेरा, मुझे बताइए कि 2017 में जब
मियाँ साहब को जेल हो गई हाँ जी, और हुकूमत तो थी, शाहिद खान अब्बासी साहब आ गए, तो उन्होंने मियाँ साहब को जेल से क्यों नहीं रिहा करवा दिया? सवाल है आपसे, $1 बिलियन क्वेश्चन है। अरे ये जाहिर है कानूनी मामलात है नहीं, ना, अभी अदालतों यूब के साहब कह रहे थे ना, मामलात हैं। हम मैं आके भी, मेरा सवाल ही अगला सवाल अबू हुकूमत बकर में साहब से आके हम यही बुशरा था। बीबी और उनको रिहा कराएंगे किस हैसियत से? मेरा ये मैंने यहाँ पर ये क्या- क्वेश्चन लिखा क्या हुआ कह है रहे मैं ना। बताता हूँ। हाँ बताइए। कोई भी हुकूमत जब आती है तो वो यही कहती है कि जो कैदी कोई भी है, अगर उनका अपना लीडर है तो फेयर ट्रायल को इंश्योर करेगी। नहीं, फेयर ट्रायल और चीज है। नहीं देखिए वो तो ऐसे अदालत होता है। फेयर और- ट्रायल और कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थोड़ी होता है। अदालतों की तरफ से तो सारा आप वो तो समझदार मुझे तो ऐसे ही आदमी लग रहा है कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आएगा। वो क्या हो गया वो सर? तो ये कह रहे आपने हैं बिल्कुल स्ट्रेट वे ऐसे ही समझ लिया। नहीं, भाई उन्होंने ये स्ट्रेट fair अवे trial कहा की है, बात है। उन्होंने ये कहा fair स्ट्रेट trial अवे की बात है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो कैदी नहीं रिहा फेयर किया जा ट्रायल सकता ना इस में तरह मुझे से। बताइए ना, फेयर वो ट्रायल अपना जाहिर है जब वो हदफ बता- हुकूमत में आ जाएंगे तो जाहिर है फिर अटॉर्नी जनरल है, बाकी जो लॉ डिपार्टमेंट है, फिर जाहिर है वो फिर उसको अकोमोडेट करेंगे। उनका जो नुक्ता नजर है या जो वो जहां जहां समझते हैं कि कानूनी ज़ाब्तों को पामाल किया गया है या जहां जहां उनकी स्पेस को माइनस किया गया है, जो उनके आईनी हक था, या जिस तरह से उनकी अपीलों को दबाकर बैठे रहे हैं बड़े बड़े जजेस, तो उनको फेयर ट्रायल का राइट तो देना पड़ेगा। किनको उनकी अपीलें जजेस को क्या- कहें, जजेस पे दबाव डालेंगे? नहीं, दबाव डालने की बात ही नहीं है इसमें। फेयर ट्रायल तो किसी भी फेयर मुल्ज़िम का ट्रायल बुनियादी का हक है। बात सुने ना, फेयर ट्रायल के बगैर सुने तो दुनिया सही का ना, कोई ट्रायल ये तो sustain आप नहीं कर कह रहे हैं सकता। ना फेयर ट्रायल नहीं मैं है, कह रहा, अदालत तो कह रही है पूरा फेयर ट्रायल हुआ पाकिस्तान कह रहा है। है। अदालतें तो वही अदालत, अबू बकर साहब समझे, सर, अदालत कह रही है फेयर इन्हीं ट्रायल है। ट्रायल्स के खिलाफ अपीलों में गए हुए अपीलें लगती नहीं हैं। आप मुझे बताइए इसका हल क्या होगा? इसका मतलब हल अदालत यही है कहे ना। कि ये फेयर ट्रायल है, हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत अच्छा। वक्त का जो लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ मिनिस्ट्री है, उनका जो अटॉर्नी जनरल है, वो इसको इंश्योर करेंगे लीगल फोरम्स के ऊपर कि आप फेयर ट्रायल दें। नुखैर साहब, अब आपने थोड़ी सी बात बदली है ना, तो ये तो- ऐसे ही होगा। नुखैर साहब ये ऐसे ही साहबजादा होगा, हामिद सर। रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर ये जो इत्तेहाद हो रहा है मुख्तलिफ पार्टियों का आपस में हुकूमत साजी के लिए, इस पे हम देख रहे हैं कि अभी तक डेडलॉक है, इतने दिन हो चुके हैं, लोगों की नज़रें हैं, ज़ाहिर है मैंडेट दिया, उन्होंने वोट दिया है, अभी तक सारी पार्टीज जो हैं वो मुशावरत में ही लगी हुई हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अगर आप मुझे मुनासिब समझे तो 1 मिनट दें, मैं आपको एक बात की वजाहत कर दूं जी श्योर। कि देखिए, इंतखाबात के फौरन बाद गवर्नमेंट का फॉर्मुलेट होना आसान चीज नहीं है। उसके लिए मुख्तलिफ चीजें और मुख्तलिफ मराहिल होते जी। हैं। हम उन मराहिल से गुजर रहे हैं और उसके अंदर तमाम पार्टीज जो हैं वो अपनी अपनी जो इनलाइनमेंट है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा रही हैं। ठीक है। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद तो 7 साल से था। ये इंतखाबी निशान के सस्पेंड होने की वजह से एक नई सिचुएशन डेवलप हुई थी। Okay. आई बिलीव कि इन अनदर 2 to 3 डेज तमाम जमातें जो हैं वो अपनी अलाइनमेंट कर लेंगी। और चूंकि अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तमाम नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए, तो उससे पहले ही हुकूमत को बना लेना या ऐसी बात करना कि को पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से डिले हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मुनासिब चीज नहीं है। हाँ, अगर तो इलेक्शन कमीशन अपना प्रोसेस मुकम्मल कर चुका हो और सिर्फ वेट हो रहा हो कि आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लिंगर कर रही हैं, तो फिर ठीक तो है। बिल्कुल ये बात समझ में आती है। साहबजादा साहब, सर ये बता दें कि आज का ये जो आपकी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, इसके बाद एक बड़ा सवाल जो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं या जिसका जवाब चाहिए, कि वो ये था कि जो मखसूस नशस्तों का डेडलॉक है पीटीआई को लेकर, वो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद मिल जाएंगी सीटें? आपकी तरफ से कोई ऐसा मंजरनामा इलेक्शन कमीशन में पहले से दाखिल शुदा है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो उसके ऊपर हमारी जो है कंप्लीट मुशावरत हो चुकी हुई है और तमाम हमारी जो कानूनी टीम है उसको स्पेशली गौर खान साहब, बैरिस्टर साहब खुद लीड कर रहे हैं और तमाम जो बड़े आईनी और कानूनी माहिरीन हैं वो उसके अंदर शामिल हैं और हमें इंशाल्लाह यकीन है कि वो नशिस्तें हमें मिल जाएंगी। जी तो साहबजादा साहब, आपने इससे पहले मखसूस नशिस्तों के लिए कोई दरखास्त दी हुई थी इलेक्शन कमीशन में? सर नहीं, उसके अंदर मैं देखिए आपको एक चीज वाज़ा कर दूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जिस वक्त अब मसलन हमारे 90s के करीब एमएनए हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, 50 के एफिडेविट्स आज जमा करवा दिए गए हैं, बाकी के अगले 2 दिन में जमा करवा दिए जाएंगे। तो जब एक मखसूस जमात के अफराद का तयन कर दिया जाता है कि ये इस पार्टी के इतने एमएनएज हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके हिस्से की सीटों की अलॉटमेंट करता है। अच्छा, उसके अंदर एक दूसरी चीज ये भी है
کہ پاکستان تحریک انصاف کا چونکہ اب اتحاد ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی لسٹ جمع کروائی ہوئی تھی اور سمبل کی سسپینشن کے بعد اس لسٹ کو سکروٹنائز نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. تو یہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ کنسیڈریشن میں رکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ انشاءاللہ ہمیں نشستیں ہم مل جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا صاحب آخری سوال پوچھنا چاہوں گی, آپ کو امید ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنا جائے گی یا پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں آپ فیڈرل میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح کروں کہ ہمارے پاس 180 نشستیں جو ہیں وہ ہم نے جیتی ہیں, اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم ہوا میں نہیں کر رہے, ہمارے پاس 180 نشستوں کے فارم 45 جو ہیں وہ موجود ہیں. 90+ سیٹس تو ہمارے پاس اس وقت آلریڈی موجود ہیں, اور اگر اس میں مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی ایڈ کر لی جائیں تو وی آر اسٹینڈنگ ایٹ 120+ جی ایٹ پریزنٹ. اچھا, بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں جو اس وقت ٹریبیونل کے اندر ہیں, بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں جن کے اوپر جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل ہو چکا ہے. جیسا آپ کے علم ہے کہ اسلام آباد کے اندر 3 سیٹوں کے اوپر ہائی کورٹ نے وہ معطل کر دیا, لاہور کی ایک سیٹ کے اوپر الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے. تو ہمیں کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مینڈیٹ جو ہے یہ ہمارا جب واپس آئے گا تو ہم اکثریتی پارٹی ہوں گی اور انشاءاللہ حکومت بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے حاضر ہیں. احمد ابوبکر صاحب, ہم نے دیکھا راولپنڈی سے ایک بڑے سرکاری افسر ہیں, انہوں نے کچھ اعترافات کیے ہیں اور ان کے اوپر خیر ابھی انکوائری بھی چل رہی ہے, اس پہ بھی میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. لیکن یہ جو لکشمی چوک پہ جعلی بیلٹ پیپرز نکلے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے, کیا کہانی ہے یہ ہم سب لوگ بہت حیران ہوئے ہیں کہ الیکشن ہونے کے بعد, چلو پہلے تو سمجھ آتی ہے ایسی کوئی چیز نا جو بھی irregularities ہوتی ہیں, لیکن بعد میں چھپ رہے ہیں. اور پھر وہ گوال منڈی کا علاقہ ہے لکشمی چوک, آپ کو پتہ ہی ہے, تو مسلم لیگ نواز کا گڑھ بھی ہے. یہاں میاں صاحب بھی الیکشن یہاں سے لڑے ہیں اور بڑی مشکل اور یا سخت حالات میں جیتے ہیں. ابھی تک وہ چیلنج کی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے سیٹ, اس پہ کلیم ہے ان کا. لیکن یہ جو چھاپا جس طرح سے مارا گیا, اور چھاپے خانہ کا مالک مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کا کوئی عہدیدار بھی ہے, اس میں جو صحافی جنہوں نے دونوں نے جا کر یہ چھاپا ایگزیکیوٹ کیا ہے, رائے ثاقب کھرل صاحب ہیں اور میاں عمران ارشد صاحب ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت وہ دونوں جو ہے ان کے نمبرز بھی بند ہیں, اور دونوں ابھی تک کوئی ان کی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آ سکی ان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر, اور انہوں نے ایسی ویڈیو اپنے ڈیجیٹل کے اوپر ڈالی بھی نہیں ہے, اور ان کے نمبرز بھی بند ہیں. ذاتی طور پر میں نے بھی ان کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ خود ہی کہیں, ہاں, بلکہ رات 11 بجے میری ان سے بات بھی ہوئی تھی کل, لیکن اس وقت تو بہرحال وہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا سکوپ ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ایک بڑی شاندار انداز میں اس کو سر انجام دیا ہے. لیکن اس کے جو اب فال آؤٹس آ رہے ہیں اس میں جس طرح سے پی ایم ایل این حملہ آور ہے اس سارے معاملے کے اوپر, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی مرضی سے چھپ رہے تھے مبینہ طور پر یا نہیں, ٹھیک ہے, یا ان کے خلاف کوئی سازش کر رہا تھا. بات یہ ہے کہ جعلی یہ جو بیلٹ پیپرز ہیں یہ چھپ رہے تھے. ایگزیکٹلی, اصل میں اب ان کی فل سکیل تحقیقات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, اب اس چھاپا خانے کا سارا سامان پبلشنگ کا قبضے میں لیا بالکل صحیح پولیس نے یا الیکشن کمیشن حکام نے یا نہیں لیا, ٹھیک ہے, اس کے مالک کو پکڑا یا نہیں پکڑا, یا ان صحافیوں کی تلاش جاری ہے یا نہیں, تو اس سب کو تحقیقات ہونی چاہیے. اتنا جلدی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے الیکشن کے اس ماحول میں, جب بالکل ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے, دھاندلی کے الزامات ہیں اور الزامات لگ رہے ہیں. نوخیر صاحب, الیکشن کو میرا خیال ہے کل آئی ہے, یہ الیکشن کو 10 دن ہو چکے, اس کے بعد جعلی بیلٹ پیپرز کی یہ کہانی سامنے آئی ہے. کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. 2-3 مزے کی چیزیں ہیں, وہ ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. جی جی, پہلے تو یہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے بینیفیشری کون ہوگا اس کا؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ فائدہ تو اس کا کسی کو بھی نہیں ہونے والا. نہیں, میری بات سننا, ایک تو فائدہ ہے نا, اگر تو یہ نواز شریف کی حمایت میں چھپ رہے تھے تاکہ ان کو وہ منصیرہ والی ہے نا, تو پھر بینیفیشری نواز شریف بھی تو چل رہی ہے نا, سنیں نا, پھر تو بینیفیشری نواز شریف ہو گئے. جی جی بالکل. اور اگر یہ ان کے خلاف ہے تو پروپیگنڈا بہت اچھا ہے, اس میں بینیفیشری ہو گئی, یعنی مخالفین ہو گئے. ٹھیک ہے, ہاں جی, تو یہ دونوں طے کرنا مسئلہ ہے نا. پہلی بات تو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لی ہوگی کہ
NA की सीट से हारे हैं मियाँ साहब, हाँ जी, और फॉर्म जो हैं वो वाइट कलर के हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही, है, हाँ जी, ये जो बैलेट पेपर है ये बैलेट वाइट पेपर कलर दिखाए के। उन्होंने, हाँ जी, दूसरी ये बात, अगर आप प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को जानती हो, ये थोड़ा बहुत भी जो दोस्त जानते हैं, मेरा ख्याल अबू बकर साहब जानते होंगे, कि जिस मशीन पे छप रहे थे उसको आम जुबान में हम कहते हैं रोटा मशीन। ठीक है, ये रोटा मशीन होती है इसकी, मैं इसलिए जानता हूँ कि मेरा बड़ा वास्ता रहा है अच्छा। इन मशीनों से, इन प्रिंटिंग प्रेसों से। आप तो नहीं छपवाते रहे नहीं, मैं अखबारों में रहा हूँ ना सर, अच्छा, तो वो हाँ, खुद सही, भी सही। कुछ किताबें वगैरह हाँ, जब छपती थी तो मुझे ये प्रिंटिंग ठीक के है, काम ठीक का है। मुझे काफी अंदाजा, मेरे वालिद साहब भी प्रिंटिंग के काम से मुंसलिक थे। बिल्कुल सही, तो ये रोटा मशीन होती है, इसके अंदर एक प्लेट चलती है जिसे ओके। हम, ठीक है, उस प्लेट पे जो कुछ होता है वो आगे कागज पे प्रिंट छप होता चला जाता है, जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि इस मशीन, ये इस लेवल का कोई काम करना हो ना, तो वो इस तरह नहीं होता कि दरवाजे खुले रख के हाँ जी, एक तरफ से आप किसी गाहक से विजिटिंग कार्ड ले रहे हैं ऑर्डर के, जी मेरे विजिटिंग कार्ड, और दूसरी साइड पे आप जो है वहां पे डॉलर छप रहे हैं। Exactly. ऐसा नहीं होता। और ये अगर काम होना भी हो तो ये कहीं किसी ऐसी 2.5 करोड़ ऐसी जगह खुफिया जहां पे ये काम हो सकता है। नुकसान दरवाजा आखिर बंद जाली करके नोट भी कर तो रहे हैं। छापते ही है ना कोई ना हाँ कोई, जी, वो बिल्कुल। भी तो छपते ही है ना, बिल्कुल। वो भी कभी ऐसे नहीं छप। अच्छा, एक ऐसी जगह पे जहां मार्केट है, प्रेस की मार्केट है, वहां पे आपने प्लेट लगाई, उसको फिक्स किया, फिर उसमें स्याही लगाई, फिर आप कागज कटवा के लाए, फिर उसमें वो कागज चला जी, और वो आपने वो थद्दे जो बना के उसके कागज के वो आगे भी देने, और इतना केयरफुली काम हो रहा था, जी। केयरलेस इसमें उसमें देखने को मिला हाँ जी, कि कोई किसी को परवाह ही नहीं, कोई भी बंदा कोई घुस देख के ले बता रहा है आके, ये कोई क्या छाप मुखबरी रहे कर दे, हाँ हो, जी। ये क्या छाप रहे हो, ठीक है, इतनी दीदा दलेरी कोई नहीं दिखाता, ये ज़हन में रखिएगा। अब तो फिर बहुत जरूरी हो गया कि इसकी तहकीकात की जाए, बिल्कुल करें, और जो मुझे लगता है ये सारा प्री प्लान ठीक हो गया। ठीक है, चलें हम वो इस किस्म के एक्सप्रेशंस को जानते हैं ना, सारी जिंदगी मीडिया का ही काम किया है, तो पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या मसला हो रहा है। और ये बैलेट पेपर अगर आपने देखा हो तो जो आपने बैलेट पेपर आपने वोट डाला होगा सुमेरा, ठीक है, जी जी, बैलेट पेपर, वाइट बैलेट पेपर यूं नहीं था, यूं था, हाँ जी, ठीक है, लंबाई में था। ये बैलेट पेपर जरा मुख्तलिफ था, गलती हो गई, जिन्होंने प्लान बनाया था उनसे गलती वो नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है ना, तो वो मेरा ख्याल है अकल नहीं रही। अच्छा, अब नुखी साहब और अबू बकर साहब, मैंने अपने इस ब्रेक के बाद आने के बाद जो मैंने इंट्रो दिया उसमें मैंने रावलपिंडी के एक बड़े जो सरकारी अफसर हैं उन्होंने भी कुछ एतराफ़ किए हैं। रावलपिंडी डिवीज़न में हम जानते हैं कि कौमी असम्बली की 13 और पंजाब असम्बली की 26 नशिस्तें हैं, और जो उनका बयान था उसके ऊपर आपका क्या कहना है अबू बकर साहब? देखिए सुमेरा, प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क का जो सिस्टम है ना, चीज़ों को सुलझाने की बजाय उलझाने में उसका एक अपना बहुत बड़ा कमाल है। अब देखिए, सीधा सीधा सा मामला है, फॉर्म 47 को ओरिजिनल फॉर्म 45 के साथ मैच करें, बिल्कुल तेज रफ्तार अंदाज में बैठें, इस मामला को निपटाएं। जहां अपना सिग्नेचर्स का मसला है, दस्तखत जो है उनका फोरेंसिक करवाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कहाँ गलत है कौन सही है, और सही फैसले करें, जिसको सजा देनी है सजा दें। लेकिन इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी इस तरह के जो बड़े अफसर हैं ब्यूरोक्रेसी के, उनका तो कोई अमल दखल ही नहीं होता, उनके तो जहनी मसाइल होते हैं। ये तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि आप इतनी अहम तरीन पोस्टों के ऊपर इस तरह के लोगों को लगाते हैं और फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। फिर आप खुद ही एक बड़ी कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। हाँ जी। आपने तो अपना बेंट ऑफ माइंड दे दिया कि ये जो साहब हैं जो बयानात दे रहे हैं, जो इल्जामात लगा रहे हैं, उनका तो ये मसला है, उनका तो कोई इख्तियार नहीं है, उनका तो कोई रोल नहीं है। तो आप हमने अपना बेंट ऑफ माइंड तो दे दिया, हमें ना आपने ओपन कर दिया। शुएब शाहीन साहब ने तो हमें ज्वाइन किया, पहले हम उनका हाँ जी। मौक़िफ़ ले लेते हैं इसके ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट का मौक़िफ़ भी इस पे। शुएब शाहीन साहब, बड़ा इतराफ़ सामने आया, उसके ऊपर बहुत सी चहमगोइयाँ भी चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंक्वायरी का भी आगाज़ कर दिया गया है, आप भी पिंडी से हैं, सारे मामले पर नज़र रखे हुए हैं, क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, ये लियाकत जट्टा के हवाले से आप बात कर जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, अगर किसी ने सच बोला है और सामने आ गया है और वो कहता है कि मैं खुद मुलव्वस हूँ और मेरी वजह से ये मैं सारा प्रोसेस करा रहा हूँ क्योंकि इलीगल काम है, और फॉर्म 45 और जो बाकी मीडिया के आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक तो जो कुछ वो कह रहा है वो सारा दुरुस्त साबित होता है, तो उसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ना। उसने तो इलेक्शन कमीशनर को जब शामिल किया है तो इलेक्शन कमीशन खुद तो अपने खिलाफ इंक्वायरी नहीं करेगा ना, बिल्कुल वो तो पार्टी बन गया है। तो उसका तो बेहतर इजाज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दे, चीफ जस्टिस बनाने का हुक्म दे, जो जुडिशल कमीशन फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कराए और उसके अंदर सच सामने आ सके। अब मसलन मैं इस्लामाबाद में हूँ, मेरे 3 हल्के हैं हाँ जी। यहाँ इस्लामाबाद के, इसी तरह के ही सर्कमस्टांसेस में यही बात पूरा मीडिया कह रहा है, यही बात हम कर रहे हैं, यही बात जो लियाकत जट्टा ने की है वो मुस्तफा नवाज खोकर कर रहा है, यही बात इंडिपेंडेंट राय कह रहे हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अब मतलब मेरे हल्के में 1,05,000 ने वोट किया,
51,000 वाला है उसको जिता दिया, जो 1,05,000 वाला है उसको कहते हैं अगर तू नहीं जीता तो पता है मेरे पास फॉर्म 47 है 45 है। हाँ जी। अब जब मैं नहीं लड़ रहा था वहां से, मेरे मध्य मुकाबिल जो तारिक फजल पीएमएलएन के थे वो हार के बुरी तरह हारे और सबको मुबारक वो कह के दे गए, हमारे लोग को मुबारकबादें देकर गए, वो तस्लीम करके गए, उसके फ्लेक्स मौजूद है कि हाँ मार गए। उसके बाद जाकर उसको जिता देते हैं। फिर यहीं तक नहीं, मुस्तफा खोकर हमारे मुकाबले में लड़ रहा था, उसने खुद एडमिट किया हाँ जी वही फॉर्म 45 में जो हमारे हैं वही उसके हैं। फिर जमात इस्लामी ने हमारे रिजल्ट को एक्सेप्ट किया, फिर पीएलपी ने हमारे रिजल्ट को एक्सेप्ट किया। तो मतलब है कि किसी जगह तो ये रुके ना। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि सारी ये लीगलिटीज करते चले जाएं और इनके फ्रॉड को और चोरी को अगर किसी ने एक्सेप्ट किया है और कहा है कि ठीक है जी मैं गलत कारी में मुलव्वस हूँ, तो चले आप उसको जुडिशियल इंक्वायरी करा लें और उसको प्रॉपरली सामने लाना चाहिए। और ये तो कुछ जबान सदेआम हो चुकी है, अब जो कुछ फ्रॉड और ज्यादती हो रही है, लोगों को हकूक पे डाका डाला जा रहा है। शुएब साहब सर ये बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन की जो पोजीशन है आपकी जमात को लेकर, आप लोगों ने बार बार लीगल फोरम्स के ऊपर दरवाज़ा खटखटाया ना, और अब एक हाई प्रोफाइल केस जो है वो भी चल रहा है और ये वही बेंच है जिसने शफाफियत का केस भी सुना, लेवल प्लेइंग फील्ड का, और जिससे फिर आपका सैम्बल वाला केस भी उन्होंने सुना, तो आप दोबारा भी वही बेंच है। तो आपको लगता है कि ये जो सारी प्रैक्टिस है इसका कोई नतीजा बहुत जल्द निकलने वाला है इलेक्शन कमीशन से भी या मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से भी? देखिए सबसे बड़ी अदालत को भी चाहिए कि आपके ऊपर भी इल्जाम लग गए तो आप अलग हो जाएं, अपने आप को अलग कर लें और इंडिपेंडेंट बेंच बनाएं। दूसरी बात यह है कि इस हवाले से ये भी सोचने की बात है कि दो तीन नाजायज और गलत फैसले किए हैं इसी बेंच ने, जिसमें आपने बल्ले का निशान छीन लिया गया पिछले से रात की तारीखी में कई करोड़ों लोगों की जो 70% नाखादा आबादी है उन लोगों का एक बुनियादी हक था कि वो निशान देख के वो वोट लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि बड़ा अहम तरीन एक केस था हमारा जिसको हमारे खिलाफ कर दिया गया, वो रिटर्निंग ऑफिसर और डीआरओ वाला था। जब हम कहते थे कि अदालतों के जरिए कराए हैं, जुडिशरी के लोग हो, कम से कम इस तरह का फ्रॉड, फोर्जरी और 2 नंबरी तो ना होती जो कुछ आज सबके सामने नजर आ रही है। तो मेरा ख्याल है वो भी एक इंतहाई नाइंसाफी को हमने फैसला किया, इसी बेंच ने किया। तो ये सारी चीजें, और फिर जब हम सारा सबूत लेकर गए हैं कि हमारे साथ लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रहा, तो उन्होंने एक ना सुनी हमारी, फिर हमने वापस ले लिया प्रोटेस्ट। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इसके सारा जो कुछ हो रहा है ये मुल्क की इकाइयों को कमजोर करने का मुताबिक है। ठीक हो गया सर, ठीक हो, में इन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। ओके शुएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। नुखैस साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा इंडिपेंडेंट बेंच बना दे क्या? ये बड़ी मजेदार बात है। इन्होंने कहा हमारे पास 2 मिनट है बस। फलां अगर अदालत पे कोई अदम एतमाद करे तो जज को हट जाना चाहिए, मुखालिफ फरीक अगले जज पे एतराज कर दे फिर उसको भी हट जाना चाहिए। जहां से आपको तकलीफ मिलती है वहीं से रिलीफ मिलता है, ये ज़हन में रखिएगा। इलेक्शन सुन तो लेना सर, ये पिछली गवर्नमेंट में यही रौला था कि जब हम ख्याल जजेस को बिठा के और फैसले लिए जाते थे ना बेंचेस के, उन रवैयों को पहले कंडेम कर लिया करें उन रवैयों को। अच्छा, जो अब इन्होंने कहा ना जी कि वो हमारे साथ ये ज्यादतियां, मैं ये समझता हूँ वो जिन साहब का ये कह रहे हैं ना जिनका ज़मीर जागा है, तो मेरा फिर मानना चाहिए भाई किसी और का भी ज़मीर जाग सकता है। खावर मनिका का ज़मीर जागा है, चलो अच्छी बात है। अच्छा कहते रहे ना, सुने नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ उनको नहीं मानते थे, आज सुन तो ले, आखिरी मिनट है मुझे बोल लेने दे। एक तो आप तंज नहीं समझते, मैं मोहब्बत समझ रहा हूँ। उनका ज़मीर जागा, परवेज खटक का ज़मीर जागा, फैसल वाडा का ज़मीर जागा, उसका ऑन चौधरी का ज़मीर जागा, अलीम खान का ज़मीर जागा, जहांगीर तरीन का। जब इनके ज़मीर, मैं कहता हूं उस वक्त भी कहा करें ज़मीर जागे हैं, उस वक्त कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। और जब कहा जाता है ना इनका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं, दिमागी तवाज़ुन का कोई इससे ताल्लुक नहीं होता कि वो शुरू से ही बंदा पागल हो, एक लम्हे में बंदा कोई बौंगी मार दिया। सलमान तासीर साहब को एक लम्हे में किसी ने मार दिया। बिल्कुल नहीं सर, उसके पीछे एक लंबी एक वो प्लानिंग होती है, आपका गुस्सा, गमो गुस्सा होता है, वो चीजें सारी होती हैं। तो ये गमो गुस्सा उस दिन सामने क्यों नहीं आया जब उनसे गलत काम बकौल उनके करवाया जा रहा था? रिजाइन कर देते उस दिन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शंस थी उनके पास। बहुत शुक्रिया गुल नुखैज़ अख्तर साहब आपका भी, अहमद अबू बकर साहब आपका भी। नाज़रीन, पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर कदगन लगाई गई है, जुज़वी तौर पर जो है वो बंद किया गया। एक दफ़ा हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया ट्विटर एक्स को, और अब भी हम देख रहे हैं कि उसकी रीज़न्स भी हम और आप सब जानते हैं, इसकी हम बिल्कुल मज़म्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुमेरा, फिर से कुछ इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।